PT Pertamina Persero membangun kerjasama dengan Airbus untuk menjajaki peluang pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel atau SAF di Indonesia. Kerjasama antara Pertamina dan Airbus tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di acara Bali International Air Show 2024 pada Rabu 18 September 2024 di Ngurah Rai International Airport Bali. Dan berikut laporan jurnalis CNBC Indonesia Shani Alatas dan juru kamera Ahmad Fahri Tarikan. Konsisten dalam mengembangkan bisnis energi hijau, PT Pertamina Persero membangun kerjasama dengan Airbus untuk menjajaki peluang pengembangan ekosistem bahan bakar penerbangan berkelanjutan, Sustainable Aviation Fuel atau SAF di Indonesia. Kerjasama antara Pertamina dan Airbus tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di acara Bali International Air Show 2024 pada Rabu 18 September 2024 di Ngurah Rai International Airport Bali. Penandatanganan diwakili oleh Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina Salyadi Saputra dan Presiden Airbus Asia Pasifik Anand Stanley. Well, greetings from the Bali Air Show. I'm very pleased and honored that we at Airbus have been able to sign a memorandum of agreement with Pertamina to be able to explore potential feedstocks, do techno-economic studies, and look at areas of collaboration for Pertamina to be able to create sustainable aviation fuel. Indonesia is one of the fastest growing aviation markets in the world, and we want this to grow sustainably in a green manner so that there is minimal carbon footprint. And there's no better way than to use Airbus products which can already use 50% SAF and going on to 100% sustainable aviation fuel by 2030. And we hope that by partnering with Pertamina, we can create the right kind of feedstock for this fuel here that we can use on the aircraft. And this fuel is phenomenal because it reduces the carbon footprint by up to 80%. So we're very excited about this agreement. Kesepakatan ini merupakan fondasi dari kolaborasi Pertamina dan Airbus untuk mempelajari berbagai bahan baku dalam negeri untuk mendorong perkembangan SAF di Indonesia. Kedua pihak akan memetakan bahan baku yang ada di kawasan ini dan memeriksa kebutuhan logistik serta peluang pengembangan komersialnya. Hasil studi ini akan mendukung pengembangan dan produksi SAF dalam negeri sesuai dengan syarat-syarat Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation atau CORSIA dan Renewable Energy Directive II dari European Union. Adapun Direktur Strategi, Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Salyadi Saputra mengatakan, pasar dari Sustainable Aviation Fuel yang dikembangkan Pertamina juga amatlah luas. Tidak hanya mencakup pasar domestik, tapi juga pasar internasional. If you look at the SAF, Sustainable Aviation Fuel, I think maybe little bit different what Pertamina has been doing on the biofuel, other biofuel like B35. It is now very successful. It's implemented in Indonesia. And maybe the next government will increase to 40 or B50. The good thing in the South is that the market for Pertamina is not only domestic.
we can explore the global market regionally, globally, and we are confident, we believe that we have competitive advantage by doing so. We have so many potential resources for feedstock. Besides maybe now UCO, we keep doing the research to get more competitive feedstock resources in the future. Okay. So I think hopefully without the financing support from government or from the international institutions, I believe this SAF is something that economically feasible for Pertamina to do in the future. Selain itu, Pertamina sebagai badan usaha milik negara bertekad menjalankan mandat ketahanan dan kedaulatan energi Indonesia, serta menciptakan masa depan yang berkelanjutan melalui bisnisnya. For us, of course, we have dual function as state-owned company. Firstly, of course, we have mandate to support the governments, especially on the energy security. But as a business entity, commercial entity, we have to be profitable and financially sound and sustainable in the future. Hal tersebut juga tercermin dari komitmen Pertamina mengembangkan energi ramah lingkungan untuk mendukung peta jalan nasional pengembangan SAF yang disusun oleh pemerintah Indonesia. Tak hanya itu, SAF juga berperan besar dalam upaya menuju dekarbonisasi industri penerbangan. Kehadiran SAF memungkinkan pengurangan emisi karbon hingga rata-rata 80%. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi kerjasama antara Pertamina dan Airbus, terutama untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin cepat yang membutuhkan kolaborasi antar industri dan negara. This is, I think, should see as a big picture, the collaboration, because again, climate change is real. It's real, so we can feel it today. And carbon emission, zero carbon emission by 2050 is a must. Yeah, that's I think the issue. That's why we like to see the collaboration with the industry, collaboration also with other countries. I don't think one country can do it alone. Yeah. So that's why Pertamina is very important for Indonesia. So Pertamina, a pretty good company right now. It's a state-owned company. So we like to see also the involvement of Pertamina. Kerjasama antara Pertamina dan Airbus merupakan langkah strategis dalam mendukung komitmen Pertamina terhadap transisi energi berkelanjutan dan pengurangan emisi dalam industri penerbangan tanah air. Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi terus berkomitmen mendukung target net zero emission 2060 pemerintah atau lebih cepat. Dari Kuta Bali, Tim Liputan CNBC Indonesia.